Nagpamerienda po si Kagawad. Muskila. Sudah tadi. Memories from Afghanistan. Yeah. Sudah kalah. What's this? Medida. Medida. Medida daw po ito. Ano to? Nah, Parang ito, lugaw. Tal kita bahasa project ko. Leya. Kam. Ini tadi lebih saya. Mata mana gawe na? Pamerienda po yan ni Kagawad. Medida. مدينة حلبة مدينة حلبة مدينة تحنية حلبة. ام تحنية Emtanahia. تحنية Tahaniya. تحنية مدينة حلبة وتحنية Medida Hilba. وتحنية Watahia. يا Tamam. Fadalu siapa? Alis. Fadalu. Padal. Dal ya. Dal ya. Padal. Medida. Mari. Para po siyang lugaw. Berapa aja durus jual kamu? Bato mas sweet. No. No problem kid. Thank you. Abu apa? Like this lady? This price. Why you remember all the sweet? The guy has durus. Why? Diabetic? This one. Shoutout idol. Kinakain po namin itong aming mga kaswal. Dahil tapos na yung trabaho. Para po siyang lugaw. Lugaw. Bueno mana katan? Leave the game. Ibu kam? Dagiga. Wait Wait. Tal. Tahan. Hello. Come, Des. Tamam. Des. You tomorrow. Very nice. Esto. Tomorrow. Today Friday. Tomorrow. Awak katir. Tamam. My friend. Pagkain po sila. Pinakain namin sila. Dahil tapos na yung trabaho. Sa Monday na po ulit. Kasi half day kami ngayon. Ha? Andun na yung pera? Sige, kuhan mo. Pati yung kay Alan. Dalhin mo na rin. Dalhin ko na lang yung mo. Yung bottle mo. Dadaan ka pa rito. Aga pa. Dis pa lang. Sige, kunin mo na. Bale, 1.5 yun. Bakit? Kay Jason. Oh. One you live together, all people live together. I told you, stop smoking. But this guy, too much smoking. Esta Madala Medida. مدينة تحنية Medida and Dahania. Nadi Dahania. Call Dahania. تحنية Sa Philippines, lugaw. Lugaw. لوغو Yes, lugaw. تحنية Tahaniya. Lugaw. What is Lugao? Is it Yeah. Medida or Dahania? Lugaw. Dahania ma vena ke? Degi na de Medida. Is it the porridge or No, in the Philippines, only rice. Glutinous rice. yeah. But this one is, I think, is corn flour. It's corn flour. Kinakain po namin sila dahil masisipag po yan. Very hard worker. تمام Tama.
po si Engineer Malis. Real Bayata. Yeah, real Bayata. Engineer Malis. General Lubek. Sama ko pong engineer dito yan, pero lokal po ito. Bali, 3 po kami Pilipino rito sa company namin. Yung isa nasa bakasyon. Parating siya ng Sunday. Babalik na siya ng Sunday. Shoutout Idol, Sweet Lupison. Thank you for watching. Dito po ito sa South Sudan. Mga South Sudanese po yan. This is project team. This is a project team. Saan po kami? Sa engineering department po kami. Lahat po ng trabaho rito, kami po ang gumagawa. Engineering department po kami. Mga South Sudanese po yan. Masisipag po yan. Taking Medida. Speaking Medida. Kumakain po sila ng lugaw. Lugaw po ito sa atin. Medida po dito. Tawag po nila Medida. تحلية تحلية. Yeah. فيتامين فيتامين. Vitamin C. Too sweet. Shout out Idol. Relax po ngayon kasi Friday po ngayon. Half-day lang po kami. Pero tapos na po yung, ito po yung ginawa namin dito. Yan po yung ginawa namin. Kawayan na bakod. Kawayan na bakod. Pero tapos na po ito. Pinahakot ko lang yung mga ano namin, kalat-kalat. Yan po. Tapos pinamerienda sila. Thank you for watching guys.